Selamat datang di channel Edafos. Perkenalkan, nama saya Andi Sairumin. Saya sebagai Chief Technology Officer di PT Edafos. Mungkin meeting online sudah tidak asing lagi bagi Anda yang bekerja dari rumah. Memang aplikasi online meeting banyak dipakai untuk Anda yang sekarang banyak bekerja dari rumah. Tentu Anda mungkin juga bingung gitu dengan banyaknya aplikasi online meeting yang dipakai. Kira-kira mana yang cocok dengan kebutuhan Anda? Di video ini kita akan coba mereview satu-satu aplikasi online meeting yang cocok dengan kebutuhan Anda. Oke, aplikasi online meeting apa saja yang akan kami ambil untuk review kali ini? Pertama, Zoom. Mungkin semua orang udah kenal siapa itu Zoom. Dia adalah aplikasi online meeting yang sangat-sangat booming sejak adanya pandemi COVID-19. Kenapa orang gampang menggunakan Zoom? Karena gampang untuk dibeli dan gampang untuk diakses. Kedua adalah Cisco Webex Meeting. Boleh dibilang Cisco Webex Meeting adalah aplikasi online pertama yang ada di dunia. Di awal, Cisco Webex Meeting memang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Tapi sejak pandemik, banyak juga dipakai untuk umum dan event-event online. Ketiga, kita mereview Microsoft Teams, di mana aplikasi ini adalah buatan Microsoft dan banyak sekali dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Keempat, Google Meet. Google Meet ini banyak dipakai di industri edukasi karena integrasinya dengan content management system yaitu Google Classroom. Di awal pandemi juga Google Meet dan Google Classroom diberikan gratis ke sekolah-sekolah. Kami juga mengambil data dari Gartner, yaitu organisasi independen yang biasa melakukan survei IT baik di hardware maupun software. Di presentasi Gartner ini kita bisa lihat bahwasanya top leader untuk aplikasi online meeting di dunia ini ada 3, yaitu Microsoft, Cisco Webex Meeting, dan Zoom. Kriteria apa aja yang kami ambil kali ini untuk mereview aplikasi-aplikasi online meeting ini? Pertama, kapasitas peserta yang bisa diberikan oleh aplikasi online meeting. Jadi, satu room atau satu user dari aplikasi online meeting ini bisa menampung berapa banyak peserta. Kedua, kemudahan pemakaian dari sisi user baik itu di PC, smartphone, maupun di video conference endpoint. Ketiga, fitur software pembeda dengan aplikasi online meeting lainnya. Keempat, bisa dipakai di mana saja aplikasi-aplikasi ini. Aplikasi pertama yang akan kita review adalah Cisco Webex Meeting. Diakuisisi sejak 2007 oleh Cisco System, Webex berkembang menjadi perusahaan video dan web conference yang banyak diandalkan oleh banyak perusahaan. Di link Wikipedia ini kita lihat Cisco Webex sebenarnya sudah didirikan tahun 1995 dan diakuisisi oleh Cisco System di tahun 2007. Software produknya banyak sekali termasuk Webex Meeting, Webex Team, Training Center, dan sebagainya. Webex didirikan oleh 2 orang engineer bernama Subra Iyer dan Minju, dan pertama kali IPO di tahun 2000. Kemudian di tahun 2010 Cisco juga mengakuisisi Tenbug. Tenbug adalah perusahaan yang bermarkas di Oslo, Norwegia, di mana Tenbug itu fokusnya adalah perusahaan yang membuat video conference endpoint. Kompetitor-kompetitor antara lain seperti Polycom dan Sony, Radvision, dan sebagainya. Cisco mengakuisisi Tenbug di 19 April 2010 dan mentransformasi video conference endpoint menjadi Cisco Webex Room Series. Nah, Cisco Webex Room Series banyak sekali macamnya. Baik bisa kita gunakan di ruangan di kantor maupun kebutuhan di rumah. Berikut ini kita lihat video untuk menjelaskan tentang Cisco Webex Room Series. Visual aids are so important to the collaborative process. That's why we see analog whiteboards and writable walls in meeting rooms around the world. But in a video conference, it's hard to have a productive meeting that includes a whiteboard where all participants, both locally and remotely, can actively participate. Until now. Hi everyone,
My name is Ranbir Sangera, and I'm going to show you how Cisco has democratized the whiteboard experience to let everyone on your team, wherever they are, contribute before, during, and even after the meeting. Let's start with the Cisco Spark board. It's a digital whiteboard, a video conferencing device, and a presentation screen. Today we're going to focus on the digital whiteboarding part. The Cisco Spark board can initiate and share a whiteboard session into a meeting. Meeting participants on another Spark board or the Spark app can see and whiteboard back. And then the created whiteboard can be saved to a Cisco Spark space for the entire team to access. But what if you've joined the call from another Cisco desk or room device? Yes. Now you could participate in the whiteboarding session as well. Let me show you how that works. On a DX80, in addition to being able to view a whiteboard that has been shared in a meeting, you now have the ability to initiate a whiteboard session and annotate directly from the device, similar to the Spark board. On a Cisco Spark Room Series device like the Room 55, you'll be able to see the whiteboard as content when shared from a Spark board, a DX series, or the Spark app. And if you want to whiteboard back, you could do so on the Cisco Spark app. On our older SX and MX series platforms, you'll get a notification on the screen that a whiteboard has been shared. You could then view it and whiteboard back on the Cisco Spark app. On a mobile device or PC, the Spark app is like your mobile whiteboard. You can initiate a whiteboard, share it in the meeting, and save it to a space. Cisco's whiteboarding capability is more than just about creating a visual aid. It's about being able to collaborate over time and space. It's about letting every team member actively participate. And it's about enabling a continuous workflow where everyone has access to what was created and be able to continue iterating on it, wherever they may be and whenever they choose. Forget about taking a picture of the whiteboard and emailing it to your team. That was your grandfather's whiteboarding experience. This is your whiteboarding experience. Kita akan mereview fitur-fitur yang ada di Cisco Webex Meeting. Pertama, kapasitas 1000 user yang bisa di-cover oleh Cisco Webex Meeting dalam satu room atau satu user. Kedua, dapat terintegrasi dengan endpoint video conference, baik itu yang dengan merek Cisco ataupun dengan merek lainnya. Cisco Webex Meeting juga bisa diinstal di Mac, PC, smartphone, tablet, bahkan terintegrasi dengan Cisco Video Conference Endpoint. Fitur-fitur lainnya yang cukup menarik seperti noise cancellation. Kita bisa lihat dari video YouTube berikut ini. Webex takes the difficulty out of collaboration so you never miss a beat, like automatically removing unwanted noise. Take this guy for example. Your meeting won't hear him or see him at all. In large meetings, focus on what's important to you. See the entire team or key in on just a few people. With Webex Assistant, taking notes is now a thing of the past. Okay, Webex, take a note of that. Note added. With breakout rooms, splitting big meetings into smaller groups is easy. And once you're ready, bring it all together by live streaming your message to the world. Webex makes collaboration seamless and easy. Try it for free today. Ada juga fitur emoticon yang bisa dipakai oleh user untuk menandakan emotion dari waktu meeting. Kita lihat di video YouTube ini. Everyone needs to start taking advantage of these non-verbal reactions instead of feeling like they have to come off mute. As a presenter, I need feedback, but I can't stand that soul-crushing cascade of delays caused by well-meaning people who just want to say congratulations or LOL or clap their hands. Please, stay on mute. Can I get a thumbs up? That reminds me, gestures like this can be used instead of touching the keys or clicking the mouse. You can give a thumbs up, down, or applause to trigger reactions. Look for this to show up first with desktops and followed soon by board, desk, and room series. Di Cisco Webex Meeting juga bisa otomatis mendetek suara kalau kita memainkan musik.
Kira-kira video YouTube-nya seperti ini. Did you know you can now share music on your WebEx video calls? Even audiophiles will be impressed by WebEx's immersive sound quality. By turning off noise suppression and adapting other parts of the audio pipeline, users will experience sound quality that is clear, warm, and rich, and may make you forget you're on a video conference. So make sure you use all of your communication tools with WebEx. For more information, check out webex.com. Tingkat keamanan WebEx Cisco WebEx Meeting yang diberikan sampai end-to-end encryption. Kita bisa lihat di link video YouTube ini. There are times for casual meetings, happy hour meetings, informal meetings. But when it's time for important meetings, there's WebEx. It's for the mission critical and the time sensitive, for the vital tasks and the task forces, in the boardrooms, the war rooms, and the places strangers must never be. WebEx is for sensitive data, your data, that can't be routed to unexpected places or sold to the highest bidder. It's for big things with huge impact and getting the little details exactly right. It's for moving forward together and getting the things that need to be done, done. Because when you're doing important work, your meetings, users, devices, and data should be secure. Security built in from the start, not bolted on. This is collaboration without compromise. Safe, private, and secure. WebEx. Aplikasi online meeting kedua yang akan kita review adalah Zoom Meeting. Didirikan oleh Eric Yuan, Zoom dikembangkan pada tahun 2011 sebelum dikenalkan pada publik pada tahun 2013. Sebenarnya siapa sih itu Eric Yuan? Eric Yuan sekarang adalah CEO dari Zoom Meeting. Kita lihat dari link Wikipedia ini, sebenarnya Eric Yuan adalah salah satu dari 20 karyawan pertama WebEx sebelum diakuisisi oleh Cisco. Waktu itu Eric Yuan memberikan ide bahwasanya WebEx bisa digunakan di mobile, tapi nggak di-approve atau nggak disetujui oleh manajemennya Cisco. Kemudian Eric Yuan mendirikan Zoom. Kita mulai dari fitur kapasitas peserta dari Zoom Meeting. Kapasitas peserta Zoom Meeting tergantung dari produk yang kita beli dari Zoom Meeting. Ada yang dari gratis, $15 per bulan, dan $20 per bulan. Kita bisa lihat di websitenya Zoom. Kita lihat bahwasanya untuk yang $15 per bulan itu bisa menampung 100 peserta. Untuk yang $20 per bulan bisa untuk menampung 300 peserta. Jika kita membutuhkan meeting yang sampai 1.000 orang, itu kita membutuhkan $50 per bulan. Aplikasi Zoom juga gampang digunakan dan tidak berat kalau menurut kami di-install di PC maupun mobile device. Kenapa? Karena base atau algoritma dari Zoom, aplikasi Zoom itu memang berasal dari mobile device. Kemudian Zoom juga gampang dibeli lewat online karena Zoom fokus ke retail. Ada fitur-fitur yang sangat bagus di Zoom, salah satunya adalah Spotlight. Kita lihat di video YouTube ini. I'm Jen Hill, Product Marketing Manager for Meetings and Chat, and I'm going to show you the education use case for multi-spotlight, multi-pin, and gallery view reorder. So let's get started. So first of all, when you're in speaker view like this, whoever is speaking, their video is highlighted or spotlighted automatically. And so this can be kind of interrupted in a class. If a student speaks up, then their video would come across. Like for example, if Tom said hi, then his video would pop up instead of mine. Hi everyone, thanks for coming to our class today. Exactly. So if you have interruptive students who like to speak up and you don't want to constantly be muting and unmuting, then the video would change. And so we can solve this problem with multi-spotlighting. So myself as the host, I can make someone a co-host, and then a host and a co-host can spotlight. In other words, a teacher and a teaching assistant. So I'm going to go ahead and make the teaching assistant the co-host. So you go into the participants panel and hit the down arrow, and you can say make host or make co-host. I've already made Tom my co-host, so you can see that I can withdraw his co-host permission here.
Any case, so now myself and Tom can pin certain videos. Say, for example, we want 2 students to go ahead and present to the rest of the class. You can go to their video, hit those 3 dots, and you can now see Spotlight for everyone. This changes the view for the entire class or the entire meeting. So I can spotlight one student and make another student spotlighted. So now you'll notice no matter if I'm talking or who else is talking, only these 2 videos will show up. And this is great for a co-presentation for a class. Again, going to those 3 dots will remove those spotlights. So now, multi-pinning. Multi-pinning works very similarly, except the view of who you spotlight or pin is only for you. So this is a specific case of like one student saying needs a language interpreter or something like that. They can pin the interpreter for their own specific view, and the whole class does not have this view. And it's the same way to do that. You can go ahead and click those same 3 dots and you'll see pin just above spotlight. Now going into gallery view. Hit the view button in the right corner and see gallery. Now we can see the entire class. You're probably used to this view. What's really useful for gallery view reordering is now I can move myself as the teacher and I can move my teaching assistant to the same place. And this is now the view for everybody. And this order will not move no matter who is speaking. And also I can rearrange my students to be in the right order for roll call. And also keep track of who's talking and move around my students according to, say, discussion groups. So this is the great use case for classes to reorder in gallery view, to multi-spotlight for the entire meeting to make sure those videos are spotlighted, or to multi-pin for your own personal view. Kemudian juga ada feature di mana recording file yang di-record sama Zoom, kita bisa memisahkannya antara audio dan video. Kekurangan dari aplikasi Zoom Meeting adalah tingkat keamanan aplikasi yang kurang baik. Dari pemakaian di tahun 2020, kita banyak sekali mendengar bahwasanya Zoom Meeting ada yang namanya Zoom bombing, kemudian ada yang meetingnya bisa disusupin dan sebagainya dan sebagainya. Ini bisa jadi karena mungkin juga user yang kurang tahu bagaimana untuk cara melindungi bagaimana mereka melakukan online meeting. Kelemahan kedua yang kami temukan adalah integrasi ke video conference endpoint yang memerlukan license tambahan. Jadi jika kita butuh integrasi endpoint, video conference endpoint dari merek lain, atau kita mau join ke Zoom Room, itu butuh license tambahan. Aplikasi selanjutnya akan kami review adalah Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah salah satu aplikasi video conference yang termasuk dalam keluarga Microsoft 365. Dalam satu room, Microsoft Teams dapat menampung sampai 300 peserta. Aplikasi ini lebih cocok untuk kelas enterprise atau perusahaan besar, karena memang Microsoft fokus di aplikasi-aplikasi untuk perusahaan besar seperti CRM, ERP, dan sebagainya. Pembelian untuk Microsoft Teams harus bundling dengan Microsoft Business 365 ataupun Enterprise Agreement. Tingkat keamanan Microsoft Teams sangat baik, karena memang Microsoft sangat fokus untuk keamanan di usernya. Microsoft Teams ini banyak dipakai untuk perusahaan besar karena memang mereka sudah ada Enterprise Agreement dengan Microsoft. Kekurangan dari Microsoft Teams yang kami temui seperti fitur untuk webinar, di mana kapasitas peserta 300 orang dirasa agak kurang untuk satu webinar atau online event. Kedua, ada fitur-fitur seperti noise cancellation dan integrasi ke aplikasi pihak ketiga yang belum ada. Rasa dari aplikasi Microsoft Teams ini terasa juga berat untuk pengguna awam. Microsoft Teams dan Webex sebenarnya bisa berkolaborasi atau terintegrasi. Kita bisa lihat dari video YouTube di bawah ini. Cisco WebEx lets you work with whatever productivity tools your team might be using. Today we're going to show you how you can use WebEx meetings within Microsoft Teams. So the first thing we've done is we've added a unique tab for WebEx meetings within Microsoft Teams, so it's easy for you to see. To add the tab to your channel, just click the plus sign, choose Cisco WebEx Meetings, and click Save. With the Cisco WebEx Meetings tab, I can view my upcoming meetings and join directly from the list, join a meeting using a meeting number or personal room ID,
meet with other individuals I may have already recently met with. I can also start a meeting and invite all my channel members instantly. If I want to schedule a new meeting for the future, I can just click the schedule button, set all my meeting information, and I can even invite all my channel members together at once. Just hit schedule and the meeting will show in all invitees' calendars. If I switch back over to the Conversations tab, you can see that I now have a notification for my next scheduled meeting, and my teammates can see when the next meeting is scheduled. The second thing we've done is we've built a Cisco WebEx Meetings bot. That's another easy and quick way to start and join your meetings. Let's say I'm already typing a conversation with my colleagues in the channel, but now we want to talk live. I can just type @WebEx to populate an invitation to my meeting room. Just click join to enter the meeting. To join someone else's meeting, simply type @WebExJoin and their username. It's that easy. Try it out today, and for more information, check out the link below. Aplikasi online meeting berikutnya yang akan kami review adalah Google Meet. Google Meet ini keistimewaannya adalah integrasi ke Google Classroom, di mana Google Classroom adalah content management system atau software konten yang khusus dibuat oleh Google untuk industri pendidikan, bahkan untuk sekolah khususnya. Di mana bahkan Google di awal-awal masa pandemik memberikan Google Meet, Google Classroom, dan Google Email gratis ke sekolah-sekolah. Aplikasi ini sangat-sangat ringan karena dijalankan hanya dari web browser. Kekurangan yang kami temuin di Google Meet adalah kalau kita mau menjalankan webinar, di mana satu room hanya bisa untuk menampung 250 peserta. Ini juga dirasa agak kurang untuk satu webinar atau online event. Kedua, interaksi yang dilakukan antara host, presenter, ataupun partisipan yang terjadi di Google Meet agak kurang interaktif. Integrasi ke aplikasi pihak ketiga juga dirasa masih kurang oleh kami. Di Edahost sendiri, kami sudah menerapkan work from home 100% sejak dari pandemi ini mulai, di mana kami menggunakan Cisco WebEx Meeting sebagai aplikasi online meeting kami untuk menunjang pekerjaan kami sehari-hari. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga ulasan review kami ini dapat membantu Anda sekalian menentukan aplikasi online meeting mana yang cocok untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Jika Anda punya pertanyaan dan saran dari video ini atau ingin request topik konten untuk kami bahas di video selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Untuk melihat informasi seputar teknologi ataupun solusi IT lainnya, kalian dapat cek di website dan sosial media kami pada kolom deskripsi. Thank you for watching.